Our next challenge is Don't Touch the Color Boys Edition. Are you boys ready? Yes! Ready? And we begin. Dalawang kulay muna. Blue, green. Oy, nauna ako. Nagpataw. Red, orange. Joey! Wala talaga yung talino ko. Kahit matalino talaga natagalit. Joey. Taas kamay, taas kamay, taas kamay. Taas kamay. Tumbongin na yung mo. Pink, red. Kuya Gerald ah. Babagaw! Yung mga nag-delay, out yan ha. Tama. Anjo delay. Violet, blue. Black, red. Blue, green. Sorry, out. Out din sir nan. Game. Taas kamay. Pag naagawan ka kasi, Blue, black. ano yun yung nangyari sa akin eh. Pink, yellow. Nakita ko yun, out. Nakita ko yun. Kahit one eye, kita yan. And blue, violet. Delayed ka ha. Pink, red. Grabe ang peripheral vision niya. Red, orange. Malabo na ang mata niya. Mainit. Red, orange. Tumawa ka pa. Tumawa ka pa talaga. Red, orange. Yan lang. Sinita mo ako. Bakit ka nagpo? Hindi ko alam. Nasali ka pa ulit? Wow! Ate Last Joan, two, Ate last two. Joan. Sa hindi pwedeng hati. Okay, tatlong kulay ha. Taas kamay. Kamay sa baba. Uy. Red, orange, blue. Ibabawal Pagka magkapako. ganito. So, ang panalo ay si Anthony. Wow! 100 pesos from Apple. Wala